of the multiple bakbakan right here at Panoy Poy Consolacion Cebu is the battle of Class B. Team Gerson Mac and Aloy versus Team Alex Panes of It's My Day. Okay, 1-0 na itong game 1 of the best of 3 in favor of Team It's My Day. Panis and Alex Dodong Sapo. It's My Day pouring in. Answered by Makmak. One! 2-1 na mga igan. 2-1. 2-1. Here comes Panis para Tris. Makmak. Lobo. Panis. Under the tunnel. Side out, side out. Special thanks to our sponsors. This event is sponsored by Balabas Family and Boss Victor Glasang. Organized by Jimboy Jojo Jomar Panis under Jomar Roma Promotion. Honors na nga itong score in favor of Team Alex Panis and It's My Day. Kuara, heavy loaded shot. Bomb thrown by Makmak. Iguales dos na. Iguales dos, iguales dos. Servisyo Makmak para Tris. Panis. Makmak to Panis. Makmak tuara Dudong Sapo. Agay counter attack ni Aloy. Pasok. 3-2 na mga igana, 3-2. Ini-servisyo Makmak para 4 na. Aloy, binumbasayre. Gigkub-kub ni It's My Day. Nice defense coming from Alex Dudong Sapo. Agay, Makmak. Woo! Good item delivered by Makmak. Walang katao-tao sa corner sa Team Panis. Alex og It's My Day. 4-2 na mga igana, 4-2, 2 puntos na ang kalamangan sa Team Makmak, Aloy o Gerson. Alex, Aloy, tinira ang gitna. Gerson, It's My Day. Out ball, out ball. Side out, side out. Servisyo Alex Dodong Sapo para Tris. Makmak firing. Undernet the old doctor. Side out. Bola sa Team Gerson Aloy Makmak. Servisyo Gerson para 5. 4-2 ang atong score Alex again. 3-shot combination. Makmak. It's My Day. Nako, sumabit. 5-2 na mga igan, 3 puntos ng kalamangan sa Team Aloy Gerson Makmak. Panis, Mikamang, kuha ni Aloy. To the rescue si Alex Dudong Sapo for the defense. It's My Day. Bomb thrown by Aloy. Gerson firing. Wala. On the offensive ang Team Makmak Aloy Gerson. Struggling for their defense. Team Panis and Alex. Lala Panis. Wala. Fighting. Ay. Fighting for their life. 5-6 mga igana. Size 2 dahil mga igan. Size 2. 4-point lead sa Team Aloy. Gerson na Makmak. Kini para City. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Mauna ang crunchy and tasty Karkar Chicharon mga igan. Mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar. Shout out sa Jurkin Construction Supply owned by Consial Rosalie and Jewel Montalia mga kaibigan o gang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O gang Infos Kids Artwear. I-search ninyo sa FB page ang ilang t-shirt designs Pwede mo order mga igan. Ay, Panis!
Out ball ang tira. Wala, binaon talaga sa team Makmak Aloy og ni Gerson. Ang team Panis Alex og ni Smiley. 9-2. 7 puntos ang Kalamangan. Yun, no? Walang panagot sa serbisyo ni Gerson. Gerson again. Para 11. Wow, ga na gud son. Ikis mabulan mo son. Little C man. 11-2 na. Little C man ang kuan. Agi. Tuara, serbisyo Gerson. Aloy. Alis dulong sapo. Wala. Tuara. It's my day. It's my day. It's my day. 2-11 mga iga na nga to skora sa atong game 1. The Battle of Class B. Mao ni second set sa atong multiple bakbakan right here at Panoy-Poy Konsolasyon Cebu. Servisyo, it's my day. Para Trisne, it's my day. On the attack, binutasan ang depensa sa team Makmak Aloy and Gerson. 3-11 na mga igan, 3-11. Here comes it's my day. Para 4. Gerson. Panis. Ay! Makmak throwing bombs. Side out. Servisyo Aloy. For the win sa game 1. It's my day. Aloy. Aloy again. Inangkin na ni Aloy lahat. Wala. Midaog na ang team Aloy Makmak og ni Gerson sa game 1. Coming up next, game 2 mga kaibigan sa atong Battle of Class B.